conference and launching ceremony of Jakarta IPRI 2025, Electrifying the Future. Halo Sobat IMI, kepastian penyelenggaraan Jakarta IPRI 2025 akhirnya terjawab sudah. Kepastian ini disampaikan melalui press conference dan seremoni tanggal 24 April 2025 kemarin di Balai Kota DKI Jakarta, yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Co-founder and Chief Championship Formula E, Alberto Longo, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, dan Wakil Ketua Umum IMI Bidang Olahraga Mobil, Ananda Mikola. Bertajuk Electrifying the Future, Jakarta IPRI menjadi salah satu seri di dalam kalender Formula E, setelah sebelumnya di tahun 2022 dan 2023. Berkat komitmen kuat dari pemerintah Provinsi DKI terhadap inovasi hijau dalam dunia motorsport. The governor is a key and very senior, obviously, governmental officer, and he has been super helpful to Formula E. Not only for this one, but for many other events. What is special about Jakarta and Indonesia in general is we're talking about 280 million people living in this beautiful country, in this amazing city as well. So definitely it's a very important market, not only for Formula E as a right holder, but most importantly to all our ecosystem. People like the Jaguars, the Porsche, the Maseratis. All the brands that we have involved in our championship, they really love to come here because of the massive attendance to our races, but more importantly, because the people from Indonesia, from Jakarta, they follow us, not only on this race, but in all the calendar that we have. Well, listen, we're very few days away from the race. Unfortunately, we couldn't come last year, so there is a lot of appetite coming to Formula E, bringing people to Formula E, and I believe that the sales of tickets has been already out. So I don't know how many do we have left, but definitely there will be very few. So if you want to come to the race, you need to stay informed and in shape, and basically go straight away to the website, and try to buy some tickets. We will wait for you. With one promise, we will have the most exciting form of racing in the world. But not only racing, also outside the race itself, we will have artists, we will have singers, and you will for sure be delighted with that day with the Formula E. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub yang memberi support 100% untuk event ini, karena tanpa support beliau mustahil event ini bisa berjalan sukses. Event ini bagian daripada kejuaraan dunia yang dipointer oleh FIA kepada Indonesia, dan ini selaku regulator mempersiapkan gimana event ini secara teknis bisa berjalan dengan baik, dan kita juga mengawal event ini secara teknis dengan kita menurunkan hampir 400 putra bangsa di setiap corner, di race control, sebagai operator yang bekerja sama dengan FIA. Khususnya buat anak muda, Gen Z yang peduli terhadap renewable energy, go green, hadirlah ke event Formula E untuk mensupport Jakarta menjadi global city. Sobat IMI, siapa sih yang nggak bangga? Ternyata, kota Jakarta adalah satu-satunya tuan rumah ajang Formula E di Asia Tenggara, yang artinya kemajuan Jakarta sebagai global city. Pak Gubernur juga bilang, Jakarta IPRI harus memberikan dampak dan memberikan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga internasional. Terus terang, semua kegiatan yang di Jakarta harus ada manfaat dan dampaknya bagi kemajuan Jakarta. Formula E mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kantor Balai Kota, tidak ada yang ragu-ragu. Ketika saya menerima Pak Dirut Jakpro dan jajaran, ketika meminta persetujuan saya hanya satu kata, harus bermanfaat bagi warga Jakarta. Untuk itu kita harus bersiap diri, kita harus berbenah. Mudah-mudahan Jakarta akan semakin menarik bagi siapapun yang datang ke Jakarta untuk berolahraga. Oke Sobat IMI, pokoknya jangan sampai kelewatan dan kehabisan tiketnya ya. Tanggal 21 Juni 2025 di Sirkuit Internasional IPRI Ancol. See you at the race, guys! Darul listrik pecah sunyi. Cakep.
Mobil melaju penuh energi. Artinya Bang? Teknologi hijau jadi jati diri. Menuju masa depan penuh harmoni. Luar biasa.